Pozdrav ljudi, danas radim tutorial za 808 u trepu. Želio bih da vam pokažem kako možete se koristiti piano roll da vaš A8 učinite mnogo zanimljivijim nego što inače zvuči. Tako da sad ćemo uzeti neku melodiju i preći ćemo na stvar. Za ovaj tutorial ćemo koristiti jedan loop koji sam našao u Dark Knight nekom loop packu od Hostile Beatsa. BPM je 137, skala je C minor. Pre nego što krenemo da radimo bubnjave, postarat ću se da nema low enda u melodiji, da mi ne bi smetalo prilikom sviranja 808-ice. Vi kasnije možete vraćati taj low end i miksati detaljnije matricu, ali za samo kreiranje bitno je samo da skinete određenu količinu da vam ne smeta. Nakon što ste to uradili, stavite neki two-step hi-hat ili clap, u zavisnosti od melodija. Ako je melodija u trećinama, možete i hi-hat u trećinama. Ja ću za sad uraditi ovako. Najklasičnije, najobičnije, bez ikakvih komplikacija. I onda ćemo staviti ovaj mi se sviđa. Pre nego što krenete da svirate A8, obratite pažnju da vam je u klaviru stavljena skala od melodije, znači to je C minor, to nam je stavljeno i postarajte se da vam je A8 pitchovan u C notu i to je to. Sada možemo da sviramo, stavit ću četvrtu oktavu. Prvo što ćemo sada da radimo jeste da postavimo neki temelj. A8 će pratiti bas liniju od melodije, po sluhu ćemo čuti da li je pogodilo ili nije. Šta nam se desilo, na primjer, u ovoj melodiji nema neke bas linije konkretno, znači uglavnom sve ide u jednu notu, tako da mi sami možemo ili kreirati neku progresiju, imamo tu slobodu, a možemo i da pratimo tu jednu notu, ali da pravimo varijacije s vremena na vreme. Šta sam ovdje uradio? Napravio sam jedan, da kažemo, ritam koji se često pojavljuje u nekom modernom trepu, gdje uvek A8 zakasni za jedan bit. Znači, umjesto da udari, na primjer, ovdje, što smo navikli, on će uvek da kasni. I taman kad vi pomislite da će on da se vrati u normalu, on će opet da zakasni, pa će opet da zakasni, onda će opet da zakasni. Dobije se taj neki groove koji vas onako cima u stranu. Znači, to bi ovako zvučalo. To je, da kažemo, neki fazon koji možete često koristiti, samo sa ukusom, nemojte non stop tako da radite, nego ili pred kraj ili negde ovdje u nekom trenutku, ali znači da se pojavi jednom ili dva bara, da ne traje to sad da se ne ponavlja milijardu puta. Znači, šta smo radili? Pratimo root notu, ali onda pred kraj spustimo da bismo dobili neku emociju, a ovdje podignemo za oktavu gore. I naravno pravimo ovu neku klackalicu gdje imamo susedne note, znači semi note, i one prave neku tenziju, mračnu, emotivnu, šta god. Sada kad smo namestili neku bazu, možemo melodiju vratiti u original pitch, da smanjimo opet niske frekvencije i da spustimo A8 za 2 oktave dole. A8 onako zvuči dosta nisko, ako ga stavimo gore, zvuči previsoko. Znači, to može biti i do samog A8 i tako dalje, s obzirom da mi se ovaj sviđa, ja ću probati da celu melodiju
i generalno matricu pomerim za par nota gore. Tako da ćemo ovo raditi sa shift strelicom 3 puta gore i ovdje u sound shift pitcheru ćemo staviti da bude plus 3 note i da čujemo. Sad sam obrisao ovdje jednu notu, čisto da bi bilo simetrično. Znači imamo isti fazon ovdje i ovdje, samo što nam je ovdje oktava dole i ovdje imamo jednu dodatnu notu na pola, a ovo nam je oktava u gore. Imamo ove stepenice i ovdje, tako da napravili smo dobru osnovu. Sada mi sa tom osnovom možemo da radimo razne stvari. Jedna od tih stvari jeste A8 rollovi. S ovim magnetom možete postaviti neki određeni grid ili možete jednostavno da obeležite notu i sa Alt-U da otvorite piano roll chopper. Svejedno, ja sam navikao preko magneta da menjam pa da to radim, ali i ovo vam je dobra opcija. Ako hoćemo još sitniji grid. Sad zbog ovog rola koji smo ovdje kreirali, smanjit ćemo ovdje, nećemo ostaviti dve nego samo jednu notu, tako da to će se mijenjati u zavisnosti od vaših odluka, ništa nije fiksno. Ovdje možemo da uradimo agresivan roll. Ovdje možemo još agresivnije. I uradit ćemo mu velocity koji će da se penje na gore, pa će imati taj neki reverse efekt. Samo što nećemo baš od skroz dole, znači želimo da se čuje i ta prva nota, tako da nam ima taj neki reverse efekt koji se zapravo čuje. Uradili smo trećine i u ovom delu, znači ovdje smo radili na trećine, ovdje smo radili kao neki roll, koji bi se inače radili na hi-hatu, ali nema pravila. Pored toga možemo raditi i onaj klasičan efekat, reverse efekat, ali uz pomoć slajdova. Znači uzet ćemo jednu slide notu, vidjet ćemo gdje nam to odgovara, zapravo prvo ćemo da slušamo. Možemo na primjer ovdje da probamo. Uzet ćemo jednu normalnu notu, nju ćemo staviti na mjesto gdje treba se popne, 2 oktave dole, velocity spustimo skroz dole, ovdje ostane normalan velocity za ovu slide notu. Evo možemo na primjer ovdje da probamo. I to, ovo ćemo za oktavu gore. Znači, slobodno se igrajte sa dužinom slide note, ovu notu ostavite da bude onoliko koliko treba da traje, a sa dužinom slajda se igrajte. Znači ovaj roll sam skratio da ide samo jednu kocku i digao sam za oktavu ovo gore da bude još više energije. Tako da sad smo, što bi se reklo, sosovali A8, imamo ovaj reverse sa slide notom, imamo reverse sa sitnim seckanjem koje ide velocity na gore, imamo trećina rolove na melodiju koja je u polovinama i hi-hatima koji su u polovinama. Igrali smo se sa notama, znači nije fiksno u jednoj noti, ide gore dole, to je jako bitno. Ja često čujem u našem trepu i generalno kod ljudi na Balkanu i tako dalje, dosta drže A8 u jednoj noti kad rade taj neki trep komercijalni šta god. Nemojte molim vas, znači bacajte ga svuda, dižite ga za oktavu gore dole, samo da ne bude ono dosadno, generično, ne pravimo reklame za veš mašine i pegle i da ih promovišemo kao da budu cool, znači pravimo matrice za artiste, za neko slušanje. Kad napravite ovako, da kažemo, komplikovaniji A8,
on može da se sluša 3 minute, a da ne dosadi, zato što u svaki jedan bar mu je neka drugačija varijacija, ima nešto novo i stalno nam drži pažnju. Znači, non stop se nešto novo dešava. Ovde se digne za oktavu, ovde se desi roll u trećinama, ovde se spusti dole note, ovde se uradi mini roll kao u hi-hatu, ovde se uradi reverse i stalno je nešto zanimljivo i to može se sluša dugo. I ne moraju da vokali budu ne znam kakvi da bi to bilo zanimljivo. Ajmo sad da čujemo šta smo uradili sa two-step hi-hatima, običnim klepom i sosovanim 808-om. To je to. Sad možemo sosovati klepove, da ubacimo snerove i tako dalje i onda ćemo i na osnovu snerova i klepova opet možda menjati 808. Znači to je sve promenljivo, tako da ajmo sad da pređemo na snare. Još jedan trik koji možete koristiti za 808, kao i za svaki zvuk, možete mu napraviti hold, znači odete u ovu drugu sekciju, delay smanjite, attack smanjite, hold povećate, ostalo isto smanjite i onda će vam se nota seći onda kada vi završite ovde u piano rollu. I možete dobijete razne zanimljive efekte. I također još jedan tip, kada budete uradili 8 i radili aranžman, ako čujete da možete da stavite neki drugačiji 8, make unique-ujete jedan pattern, jednu kopiju vašeg 8, uđete u tu kopiju, ubacite novi 8 i kopirate pattern iz jednog u drugi i to je to. Znači imat ćete dva 8, isto da kažemo spada u tu varijantu sosovanja 808-ice, to jest samo menjanje zvuka. I hajde da čujemo kako zvuči na kraju matrica sa našim sosovanim 808-om, basom, kako god hoćete to nazvati. Pa ajde da krenemo. To je bilo to za ovaj klip, hvala vam što ste gledali, nadam se da sam vam pomogao, imate više načina na koje možete da sosvete vaš 808 ili bas. Pišite u komentarima ako imate još neku ideju za klip ili ako imate još neki savjet za 808. Tako da, hvala vam još jednom na gledanju, pa se vidimo. Pozdrav!